ima nečeg tužnog i melanholičnog u dolasku jeseni i opadanju lišća. Međutim, promena boje i opadanje lišća kod ove biljke ne izaziva neraspoloženje, već upravo podstiče na akciju. Njeno ime je Asimina triloba, listopadna je biljka i upravo ovo lišće koje sada izgleda potpuno neugledno jer je vreme da opadne, a ona uđe u zimski san, je ono zbog čega je ova biljka između ostalog korisna. Naime, svaki od ovih listova ispunjen je asimicinom, sastojkom koji predstavlja potpuno prirodni insekticid širokog spektra. Da bi se napravio preparat za zaštitu i prevenciju napada štetočina, potrebno je u stvari skinuti listove sa ove biljke ili drugo sačekati da oni opadnu pa onda ih pokupiti. Međutim, postoji još jedan i on je zapravo primarni razlog zbog koga bi trebalo posaditi ovu biljku, a to je što je ovo voćna vrsta. U pitanju je egzotično voće, znači Asimina triloba, ali je još poznatija kao indijanska banana, odnosno pawpaw. Indijanska banana zbog toga što daje plodove koji su u neku ruku slični banani, ali ono što je u stvari vrlo važno je što ona uspešno opstaje i kod nas, to znači ne mora se unositi poput nekih drugih egzotičnih vrsta unutra pa iznositi s prolećem, već se može posaditi negde na otvorenom i tako gajiti, a što je najbolje, već posle 3. godine počne da donosi plodove. Međutim, da bi dala plodove, neophodno je imati 2 varijeteta različita po mogućstvu ove biljke. Ovo je jedna asimina, a ovo je takođe asimina, samo druga vrsta. Vrlo je otporna vrsta i podnosi različite tipove tla. Jedino šta bi joj trebalo obezbediti je zasenu u najtoplijem delu dana. Znači kad je najjače sunce, da se ne bi desile ožegotine po listovima koje bi onda i otpali, vrlo je važno da bude zaštićena, to jest posađena negde u nekoj polusenci, na mestu gde nema direktnih sunčevih zraka u najvrelijem delu dana. Evo i njih. Ovo su ti egzotični plodovi Asimina trilobe, indijanske banane. Iako se tako nazivaju, definitivno ne podsjećaju uopšte na bananu, daleko više liče na neku mini verziju manga. Međutim, možda je tajna u ukusu. To ćemo uskoro da probamo. Ovaj ovde, zapravo u pitanju su plodovi 2 različite vrste Asimina trilobe, i ovaj ovde je potpuno zreo, dok će ovaj ovde biti za nekoliko dana. Prilika i čast da prvi tranžira plod indijanske banane je dobio, naravno, ko drugi nego Vanja. Kako se kaže? Pa. Ok, ajmo. Znači, ovaj zeleni ne diraš jer on nije sasvim zreo. I šta je poenta kod ovog ploda? Kažu da ljuska nije jestiva, baš kao ni seme. Što će reći da je najbolje da ga u stvari sečemo ovako po dužini i da ga onda izdubimo kao sladoled iz neke čašice. Izvolite. Kakav je osjećaj? Meko. Stvarno i unutrašnjost podsjeća donekle na mango. Semenke su neviđeno krupne. Gle. Ogromne su. Veće su nego kod kakija. Nisu jestive, šta više neki kažu da su otrovne, ali to ću još da proverim. Znači, nisam sasvim sigurna, moramo da vidimo šta je caka, odnosno 100% postoji nešto zbog čega su upravo ove semenke dragocene. Ali, uklonit ćemo seme. Baš me zanima tvoja analiza ukusa ovog voća, zato što u teoriji kažu da je u stvari mešavina 3 voćke. Pa da vidimo. Jel dobro? Na što te podsjeća? Jel ima uopšte slično sa nečem? Banana, mango, to je to. Banana i mango? Da. Pa onda nije ni čudo što zovu to bananu. Mogu ja malo? Da.
Jedino što podsjeća na bananu je tekstura, znači kao u stvari da je ispasirana banana, takav je osjećaj kad ovo staviš u usta i zagrizeš. Međutim, što se tiče arome, meni uopšte ne liči na bananu, na mango možda malo, ali pre neko nedefinisano tropsko voće. Kao kada uzmemo neki gusti sok pod imenom tropsko voće, na tako nešto. Možda neka marakuja u tragovima, ali na ananas mi uopšte ne liči. Ali je dobro, imam utisak da bi ovo bila savršena kašica za bebe, recimo. Premda deluju neupotrebljivo, oni još nisu spremni, znači sačekat ću da se sasvim osuše, stavit ću ih na neko tamno mesto, onda u stvari krećem sa pravljenjem preparata. Da bi se napravio ovaj neverovatni preparat, potrebna je voda. Ovde se nalazi litar proključale vode koja se trenutno hladi i kada se smlači toliko da mogu ovako bez problema da stavim prste, znači da bude mlaka, prestane da se puši. U to ću dodati listove asimine koje sam usitnila. Oni se jednostavno i lako rukom izdrobe kada su ovako šuškavi i suvi i sada samo čekaju vodu da se prohladi. Mlakom vodom sam prelila listove i sada sam premestila ovu posudu jer ovaj preparat mora da stoji narednih 7 dana kako bi asimicin iz listova prešao u vodu.